Johar gi jud ko tising bunalia okana ci bingan baron ado kabali katubu ayumya tising aling apeman ko nenali ayum ci bu ado nen call di Smartsal channel re eso bugin lekan akani ago je jaw jarum apeman ko pe tain lagite nen YouTube channel nen call di Smartsal channel subscribe tabu endo marbo ayumya nen duren okana ci kabali katubu kaji tantia ado abu ho waran ci tilipi padatia eso jaruri hai etontia eso dorkra eso goroja padaw eto nabu sabin ongo eko ol eto nabu sabin in oj atang rebu atangia ote molong rebu solongia nunda ot nel urum eto nabu ambu pu ayum aten eto nabu hayo halo har sat sudum eto nabu har susi nen orja